हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, एफ फॉर फैन, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हाउस, आई फॉर इंक, जे फॉर जोकर, के फॉर किंग, एल फॉर लायन। ये है हमारे कलर्स। ये है ब्लैक कलर। क्या है किड्स? ब्लैक कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? डार्क ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? डार्क ब्लू कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ये है रेड। ये कौन सा कलर है किड्स? येलो। ये है येलो। ये कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज। ये है ऑरेंज। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। A for apple. A for aunt. क्या है किड्स? aunt. B for ball. क्या है किड्स? ball. B for birds. क्या है किड्स? birds. C for car. क्या है किड्स? car. C for cup. D for dog. क्या है किड्स? dog. D for dragon. क्या है किड्स? dragon. E for egg. क्या है किड्स? egg. E for engine. क्या है किड्स? engine. F for fish. क्या है किड्स? fish. F for fan. G for grapes. क्या है किड्स? grapes. G for gloves. क्या है किड्स? glove. H for hen. क्या है किड्स? hen. H for happy. क्या है किड्स? happy. I for ink. क्या है किड्स? ink. I for ice cream. J for joker. क्या है किड्स? joker. J for jam. क्या है किड्स? jam. K for king. क्या है किड्स? king. K for kite. क्या है किड? kite. L for lion. क्या है किड्स? lion. L for leaf. क्या है किड? leaf. आज हमने पढ़ा A to L अल्फाबेट। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।